Halo sahabat pencinta olahraga dimanapun anda berada, terkhususnya yang selalu menyaksikan pertandingan tinju dunia. Ya, kembali lagi bertemu dengan Epos Channel dan semoga sobatku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu dan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali menyaksikan salah satu pertandingan sengit yang pernah dijalani oleh petinju jagoan Indonesia. Ialah Daud Chino Jordan saat berhadapan dengan petinju dari Mongolia, yaitu Choi Sevenpurev, di mana duel tersebut berlangsung di Australia. Ya, dan ini adalah petinju dari Mongolia, Choi Sevenpurev, menggunakan baju berwarna merah putih biru dengan topi yang berbulu. Dia telah berada di arena pertandingan. Dan Daud Chino Jordan dengan sabuk yang dimiliki dipamerkan oleh official tim dari jagoan Indonesia Daud Chino Jordan ini, serta dikibarkannya bendera merah putih. Sangat santai Daud Chino Jordan saat akan berhadapan dengan petarung dari Mongolia yang merupakan salah satu petinju tua dengan segudang prestasi yang dimiliki oleh Choi Sevenpurev ini. Dan saat pertandingan berhadapan dengan Choi Sevenpurev ini, Daud Chino Jordan yang saat itu merupakan juara dunia kelas bulu IBO tidak meremehkan penantangnya Choi Sevenpurev yang merupakan petinju kelahiran Mongolia ini yang saat ini tinggal di Inggris. Dan saat pertandingan kedua ini berlangsung, Choi Sevenpurev saat itu berumur 41 tahun dengan berat badan 56 kg dengan tinggi 1,68 meter. Dan saat itu Choi Sevenpurev juga dengan rekor sempurna, yaitu 36 kali kemenangan dengan 24 kali rekor kemenangan KO atas lawan-lawannya, menderita 2 kali draw dan 5 kali kekalahan. Dengan segudang pengalaman yang dimiliki, dengan umur yang telah mencapai 41 tahun, membuat Choi Sevenpurev memiliki rekor dan juga pengalaman yang lebih dari petinju Indonesia Daud Chino Jordan ini. Dan mari kita menyaksikan jalannya pertandingan telah berlangsung dimulai pada ronde pertama dalam gelaran tinju 12 ronde yang mempertemukan jagoan Indonesia Daud Chino Jordan berhadapan dengan petinju Mongolia Choi Sevenpurev dalam pertandingan ini. Terlihat jagoan Indonesia Daud Chino Jordan menggunakan celana berwarna hitam putih dan sarung tinju berwarna hitam putih, sedangkan Choi Sevenpurev menggunakan celana berwarna biru merah putih dan sarung tinju berwarna hitam putih. Dan saat pertandingan antara keduanya berlangsung, Daud Chino Jordan juga memiliki rekor yang cukup sempurna. Meskipun baru berumur 25 tahun saat itu, Daud Chino Jordan rupanya memiliki rekor 29 kali kemenangan, dengan 23 diantaranya diraih dengan kemenangan KO atas lawan-lawannya, serta hanya menderita 2 kali kekalahan. Dan saat itu Daud Chino Jordan dengan berat 57 kg dengan tinggi 1,76 meter dengan gaya bertanding ortodoks yang sama juga seperti petinju Mongolia, yaitu Choi Sevenpurev ini. Pada proses penjajakan di ronde pertama ini, baik Daud Chino Jordan maupun Choi Sevenpurev sama-sama mencari kekuatan dan kelemahan masing-masing. di mana pukulan jab-jab ringan dilanjutkan dengan uppercut yang cukup
keras mencoba untuk membongkar pertahanan lawan masing-masing pada pertarungan di ronde pertama ini pada proses penjajakan ini. Dan sebelum berhadapan dengan Joey Sevenpurev ini, Daocino Jordan saat itu berhadapan dengan petinju dari Filipina dengan rekor tak terkalahkan dan menang dengan kemenangan KO atas lawan-lawannya. Ya, dialah Lorenzo Villanova. Dan saat duel keduanya itu berlangsung, dijuluki dengan duel Raja KO. Saling berbalas pukulan rupanya di detik-detik terakhir ronde pertama ini. Namun belum memberikan dampak yang cukup besar baik Daocino Jordan maupun Joey Sevenpurev di ronde pertama. Dan pertandingan pun berlanjut memasuki ronde kedua, mempertemukan petinju jagoan Indonesia Daocino Jordan berhadapan dengan petinju Mongolia Joey Sevenpurev dalam 2 ronde dari gelaran 12 ronde yang direncanakan atas pertandingan keduanya ini. Rupanya di ronde kedua ini keduanya langsung tampil agresif, di mana pukulan kombinasi langsung dilancarkan antara keduanya dengan keras, saling berbalas pukulan yang begitu cepat tersaji di awal ronde kedua ini. Daud Jordan terus berusaha untuk menyudutkan Joey Sevenpurev di sudut ring. Namun rupanya petinju tua Mongolia ini juga cukup berhati-hati melihat aksi yang dilakukan oleh Daocino Jordan. Dan sebelum pertandingan antara keduanya ini, Daocino Jordan berjanji bahwa dirinya akan menjatuhkan Joey Sevenpurev setelah duel antara Daocino Jordan berhadapan dengan Lorenzo Villanova saat itu, di mana Daocino Jordan yang sebelumnya terjatuh pada ronde pertama kembali membalikan keadaan dan menjatuhkan Lorenzo Villanova di ronde kedua hingga membuat petinju dari Filipina tersebut KO, dan rekor tak terkalahkannya kandas saat berhadapan dengan Daocino Jordan saat itu. Sehingga setelah pertandingan antara keduanya, Daocino Jordan berjanji untuk kembali menjatuhkan petinju Mongolia yaitu Joey Sevenpurev ini. Dan terlihat Daocino Jordan dengan pukulan kombinasinya terus melancarkan serangan menyusur wajah dan juga rusuk dari Joey Sevenpurev. Dan sesekali Joey Sevenpurev melakukan serangan balik yang cukup merepotkan Daocino Jordan di detik-detik terakhir ronde kedua ini. Terlihat sangat seru aksi keduanya di atas ring ini, di mana saling berbalas serangan yang cukup keras. Satu pukulan uppercut kembali yang dilancarkan Daocino Jordan yang cukup keras terpaksa harus membuat Joey Sevenpurev kembali bermain bertahan, dan bel pertanda berakhirnya ronde kedua pun berbunyi. Dan rupanya pada ronde kedua ini masih belum berpengaruh sama sekali, meskipun terlihat Daocino Jordan lebih mendominasi pertandingan di ronde pertama hingga ronde kedua tersebut. Dan ini merupakan jual beli pukulan yang tersaji antara keduanya pada ronde kedua pada tayangan ini.
Yeah, the heavy punches landed. Julian Turner, how did you have that scored? I scored that one, another 10-9 to Dow Jordan. But it's quite clear even at this stage that Choi's not going to win a boxing match, but he can win a fight with this guy. If it turns into a shootout, he has got a chance to win this one. Yeah, and this is going to be the only way he can win is in a shootout, and that's what he wants to dictate. Jourdain has the boxing skills to hold him off, and he better stay with him because sometimes he gets lazy with the jab, and that's dangerous. All right, I'm now sold on Suan Pro's power. Ya, dan pertandingan pun berlanjut memasuki ronde ketiga. Dalam perebutan sabuk IBO yang mempertemukan jagoan Indonesia Daud Chino Jordan berhadapan dengan petinju kelahiran Mongolia yaitu Choi Sevenpurev dalam gelaran 12 ronde yang direncanakan pada pertandingan ini. Duel antara Daud Chino Jordan berhadapan dengan Choi Sevenpurev ini berlangsung pada 9 November 2012 silam, di mana dalam perebutan tinju dunia kelas bulu IBO, mana saat itu Choi Sevenpurev menantang Daud Chino Jordan dan ingin merebut sabuk dari Daud Chino Jordan tersebut. I tell you this, that Suan Pro can be dangerous coming out of the corner, but right now he's not. There he comes with a looping overhand right. It didn't do any damage to Jourdain, but it got his attention. Dowd has to be careful with this customer. Oh yeah, because this guy will throw roundhouse shots. He has a big overhand right, which we've seen a couple of times. Daud Chino Jordan dengan gaya bertanding seperti ronde pertama maupun ronde kedua, di mana berusaha untuk memberikan jab-jab ringan, dilanjutkan dengan overcut dan juga hook keras yang terus menyusur wajah dan juga rusuk dari Choi Sevenpurev di ronde yang ketiga ini. Luar biasa, kembali lagi Choi Sevenpurev mendapatkan tekanan dari jagoan Indonesia. Terlihat meskipun perbedaan umur dan juga pengalaman bertanding yang berbeda cukup jauh, namun rupanya petinju Mongolia ini sangat kewalahan saat berhadapan dengan jagoan tinju Indonesia Daud Chino Jordan ini. Kembali lagi keduanya saling berbalas pukulan. Terdengar antusias penonton yang cukup tinggi menyaksikan aksi dari Daud Chino Jordan ini. Kembali lagi, pukulan kombinasi terus dilancarkan Daud Chino Jordan pada detik-detik terakhir ronde ketiga ini. Dan terlihat pada ronde ketiga tersebut terjadi cukup seimbang hingga pertandingan pun berlanjut memasuki ronde keempat dari 12 ronde yang dijadwalkan dalam gelaran perebutan sabuk IBO tinju dunia ini. Alright, so the action continues here in round number 4 as Suan Pro loads up the right hand. Again, backs to boxing is Jourdain. The right hand that time is Suan Pro as it sails. Di ronde keempat ini Choi Sevenpurev berusaha untuk memulihkan keadaan, mana berusaha untuk menyulitkan Daud Chino Jordan, namun dengan cepat dan sigap Daud Chino Jordan berhasil keluar dari tekanan yang dilakukan oleh petinju Mongolia ini. Pukulan yang cukup keras namun berhasil dihindari saja oleh Daud Chino Jordan. Suan Pro is so committed to power. He's off balance when he throws his left hook, and then he comes back with the right hand, and he has his legs crossed up. And if Jourdain can time something in there, keep his distance,
And referee Phil Austin from Australia says, hey, no forearms, no pushing the guy off the forearms. But again, this is a close round. We're past a minute 15 seconds now, and this is a dead even round in my way of thinking so far. Again, this is a small ring, so I would suppose it would favor the smaller fighter that doesn't want to. Kembali lagi tak henti-hentinya. Oh, pukulan yang cukup keras berhasil lancarkan Daud Chino Jordan. Lagi-lagi Daud Chino Jordan lebih mendominasi pertandingan di ronde keempat. Meskipun pada ronde ketiga Choi Sevenpurev memberikan perlawanan yang cukup sengit juga terhadap Daud Chino Jordan. Namun di ronde keempat ini Choi Sevenpurev cukup kewalahan dan terpaksa harus menerima pukulan-pukulan keras dari kombinasi pukulan yang dilancarkan Daud Chino Jordan menyusur wajah dan juga rusuk dari Choi Sevenpurev ini. Luar biasa. Meskipun terlihat sudah pada ronde keempat, namun stamina dari keduanya ini cukup seimbang. Dan juga Choi Sevenpurev dengan umur 41 tahun, namun rupanya juga stabil untuk berhadapan dengan Daud Chino Jordan hingga detik-detik terakhir ronde keempat ini. Have I put too big a rap on the kid? Can you believe it? Marina Bay Sands simply said, we'll take boxing, you give it the best though. And with that, Mr. Raja, Octo Sapta, in conjunction with Angelo Hyder, Pat Kennedy have put on a 50-50 contest. Amazing. Here it is, as he tries to get the short right hand off. And again, Suan marches forward. More action, lead left hook, and a right hand. 3 punches there in a split second from Daud Jordan. You know, the thing is, some of Suan Pro's activity from afar, he's missing a lot of shots though, and that's why I gave that round to Jordan. Some of those power shots, a couple of decent shots did land by Suan Pro, but I don't think enough to offset the amount of power shots that Jordan landed. And here we go to round number 5. The Colonel Bob. Ya, dan pertandingan pun memasuki ronde kelima dari 12 ronde yang direncanakan mempertemukan petinju jagoan Indonesia Daud Chino Jordan berhadapan dengan Choi Sevenpurev petinju Mongolia. Ya, dan pada ronde pertama hingga ronde keempat, Daud Chino Jordan lebih diunggulkan dengan aksi-aksi terbaiknya yang membuat petinju dari Mongolia ini cukup kerepotan meskipun sesekali membalas serangan yang juga cukup merepotkan Daud Chino Jordan. Oh, pukulan bertubi-tubi berhasil lancarkan Daud Chino Jordan. Namun lagi-lagi Choi Sevenpurev ini kembali keluar dari tekanan yang dilakukan oleh petinju jagoan Indonesia ini. Cukup keras. Pukulan yang dilancarkan oleh Daud Chino Jordan dengan jangkauan pukul dari Daud Chino Jordan yang lebih berpotensi untuk membabat habis petinju Mongolia ini, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan pukulan terus diarahkan membuat Choi Sevenpurev sangat kerepotan, dan banyak pukulan balasan yang dilancarkan oleh Choi Sevenpurev yang mengambang dan dihindari saja dengan mudah oleh Daud Chino Jordan.
and he comes in and cracks him with the right hand right back. So sliding down the ropes is the Mongolian fighter, Choi. Boy, really tough stuff. Uppercut on the inside comes Jordan. Now here's Suunpro trying to come right back again. He invites him in. Dan pada ronde kelima ini tensi dari pertandingan semakin memanas. Choi Sevenpurev kembali lagi berupaya untuk menyudutkan Daocino Jordan di sudut ring di detik-detik terakhir ronde kelima ini. Namun dengan cepat Daocino Jordan kembali membalikan keadaan dan menyudutkan Choi Sevenpurev ini di sudut ring. Lagi-lagi kanan yang keras berhasil menghantam rusuk dari Choi pada detik akhir pertandingan di ronde kelima. Ya, dan sahabat pecinta olahraga tinju dimanapun Anda berada, terlihat pada pertandingan tayangan ulang ini telah masuk ronde ke-6 mempertemukan Daocino Jordan berhadapan dengan petinju Mongolia Choi Sevenpurev. Sangat keras awal-awal ronde ke-6 ini. Kemudian kombinasi dilancarkan Daocino Jordan. Rupanya membuat Choi Sevenpurev cukup kerepotan. Dan sempat terlihat Daocino Jordan yang sempat mendapatkan teguran dari wasit, di mana sangat cepat pukulan kombinasi Daocino Jordan sehingga tidak terlihat jelas apa penyebab Daocino Jordan diberikan teguran oleh wasit di ronde ke-6 ini. Masih mendominasi laga di ronde ke-6 ini. Sangat sempurna tekniknya yang dilancarkan oleh Daocino Jordan ini. Pukulan kombinasi saling berbalas serangan kembali dilancarkan oleh keduanya. Pukulan telak kembali dilancarkan Daocino Jordan. Dan sangat terlihat jelas apabila Choi Sevenpurev ini melakukan balasan serangan, terlihat dengan power yang cukup keras, namun tidak tepat sasaran, bahkan dihindari dengan mudah saja oleh Daocino Jordan, yang membuat Choi Sevenpurev sangat frustasi meladeni sang jagoan Indonesia Daocino Jordan hingga ronde ke-6 ini. Round number 6 goes on. This is 9:29, by the way, for the Colonel. 929 world title fights. Wherever you're joining us around the world from the Marina Bay Sands, a round 6 action. We're almost got half the rounds in the bank with 37 seconds left on the clock. Daud Yordan, one of my favorite fighters in the world, Chino, or Stone as they call him, in against a man at 41 years of age that was in boxing obscurity. He had a little bit of a retirement. He was lost in Asia. He ended up in Britain and he has re-established his career. All right, we've only got 17 seconds to go, and this has been a decent round for Yordan. I think he's outscored this guy, but Suunpro is certainly making it a really interesting fight, because just as I say that, he clips him with the right hand. You can never quit. You can never get lazy with this guy. That's the jab. That's the uppercut. That's the chopping right hand. And Yordan has had a good 6th round. I think this one is a little bit more. Pukulan keras kembali dilancarkan Daud Yordan. Namun sayang Choi Sevenpurev lebih dahulu terselamatkan oleh bel berakhirnya ronde ke-6. But this man is just unbelievable in terms of granite-like chin, Suunpro. The girls bring up round number 7. The dancers come to the canvas. And here's the highlights. You take it, Colonel. Yeah, well, Suunpro does some nice things, but look at the power shots by Yordan. There was a slip that time. His back foot got caught on that pain as we talked about. But look at Yordan just outboxing him here. I mean, he's almost punishing the guy, but the guy is so strong, the kid from Mongolia.
He's shorter. He knows how to make himself shorter, but he's very dangerous because at any time he can land a wild shot. See, a little slip that time on the paint, and it's right over here. It's very, very slick. They should have mixed a bit of sand on the Sands logo because it would be a little bit easier on the bottom of the shoes for the guys. Ya, dan pertandingan pun memasuki ronde ke-7. Dari 12 ronde yang direncanakan mempertemukan Daucino Jordan, petinju Indonesia, dengan celana berwarna hitam putih, sarung tinju berwarna hitam putih, berhadapan dengan Choi Sevenpurev, petinju Mongolia, dengan celana berwarna merah putih biru. Trying to land the right hand power shot, but you got to set it up with that jab. He can't get lazy with his jab. Switches from southpaw back to right hand. Dan pada ronde pertama hingga ronde ke-6, Daucino Jordan lebih mendominasi pertandingan. Meskipun pada ronde ketiga, Choi Sevenpurev cukup merepotkan Daucino Jordan. Namun memasuki ronde keempat hingga ronde ke-6 lagi, aksi dari Daucino Jordan membuat Choi Sevenpurev tak berkutik sama sekali. Oh, pukulan keras dari Choi, di mana terlihat wasit yang sudah lebih dulu menghentikan pertandingan. Namun rupanya Choi melancarkan pukulan kaget yang tepat mengenai wajah dari Daucino Jordan. Namun rupanya Choi Sevenpurev mendapatkan teguran dari wasit. Oh, keras sekali pukulan dari Daucino Jordan. Menafirkan keras dari Daucino Jordan terus dilancarkan. Rupanya membuat Choi Sevenpurev terjatuh di ronde ke-7 ini. Sangat luar biasa aksi atau gaya bertarung dari Daucino Jordan ini, membuat kita yang menyaksikan pertandingan pun sangat terhibur. Rupanya Choi berusaha untuk membalas serangan dari Daucino Jordan, mana dirinya yang sempat terjatuh namun masih mampu untuk melanjutkan pertandingan dan berusaha untuk menyudutkan Daucino Jordan di sudut ring. Namun aksi dari Choi Sevenpurev tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap jagoan Indonesia ini. And every round as even as this, the last thing you want is for anything to happen. See all of that paint with the Marina Bay Sands logo on it? I'm seeing it a lot now. In fact, I wouldn't be surprised if Phil Austin or one of the promoters try and rough up the sangat sempurna aksi bertahan maupun menyerang dari Daucino Jordan. Kembali lagi Choi disudutkan, namun berhasil keluar dari tekanan yang dilancarkan oleh Daucino Jordan di detik-detik terakhir ronde ke-7 ini. The bell ends round number 7. I think Jordan just out-hustled him in that round. I think you're right, Julian. Did you think Daucino Jordan maybe went a step closer to defending his IBO title for the first time? Yeah, I think he's starting to look as though he's in control of this fight now. And he's a world. Ya, dan ini merupakan tayangan ulang. Terlihat pukulan kombinasi Daucino Jordan yang membuat Choi Sevenpurev sangat kewalahan dan frustasi hingga terjatuh di ronde ke-7 tersebut. Well, we get ready to go to round number 8. As I look down at my scorecard, I've got it scored 69-64. I've only given ya, dan sobat pencinta tinju, pertandingan pun berlanjut memasuki ronde ke-8 dari 12 ronde yang mempertemukan Daucino Jordan berhadapan dengan Choi Sevenpurev, petinju Mongolia. See how this battle continues. So Surenpro has got to continue doing what he does, and all that he can do is throw
Dan di ronde ke-8 ini, rupanya teknik yang dijalankan oleh Daud Jordan masih seperti ronde-ronde sebelumnya. Langsung bermain menyerang dan menekan lawan, dan berusaha untuk menyudutkan lawan di sudut ring, di mana aksi yang sama seperti ronde pertama hingga ronde ke-7 ditunjukkan oleh Daud Jordan. Perbedaan tinggi yang juga berbeda dari Daud Jordan dan Choi Sevenpurev membuat jangkauan pukul dari Daud Jordan lebih terjangkau dibandingkan dengan Choi Sevenpurev, sehingga Daud Jordan membuat Choi Sevenpurev ini sangat kerepotan di ronde pertama hingga ronde ke-8. Pro comes in with a couple of uppercuts. Again, it's a very small ring, so it favors the little guy. He backs off quite a bit, but he's on the attack right now. Tries to go to the body. Jordan taking off about the last 20 seconds of this namun round. rupanya di detik-detik akhir ronde ke-8 ini, Choi Sevenpurev dengan aksinya yang begitu cepat berusaha untuk melancarkan pukulan-pukulan terkeras dan terus berusaha untuk menyudutkan Daud Jordan untuk membalikan keadaan terhadap petinju jagoan Indonesia di ronde ke-8 ini. And Suan Pro at 41 years of age, a master inside there. Don't get me wrong, losing the fight, but Dow Jordan being tested in every possible way in his first defense of the IBO featherweight title. Off the ropes as Dow Jordan gets the left hand off, then the right uppercut with a left lead over the top from Dow Jordan here in round number 8. 20 left to go. All right, the round is almost over, and it's been a decent round for the Mongolian, but whether he's done enough to win it, I don't know, because these chopping right hands of Jordan and that jab has just been terrific. Sliding around to the right now goes the Mongolian fighter, backing up. Let's see if one last splash can make it definitive for Jordan to end this round. It doesn't come, but I think that Jordan did enough to win the round. The lovely ladies. I've scored 79-73. Julian, where are you on this? I've got it 7 rounds to 1 at the moment to Dowd. I think Choi maybe edged that round. He had a good few bursts in there. Dowd seemed to ease off a little bit, but you know, it's still anybody's fight. If Choi can get into this and land some big shots, then that'll certainly make things interesting down the stretch. Replay action. There's a left hook and a right hook. Backing them up, and then that chopping right hand that the Colonel keeps referring to. The dancers for Marina Bay Sands are just magnificent. The round card girls are as good as they get anywhere on planet Earth. In goes the mouthpiece. And we're set for round number 9 from the... Dan pertandingan pun memasuki ronde ke-9. Dan di ronde yang ke-9 ini, Daud Jordan semakin menunjukkan aksi yang begitu luar biasa, di mana ia telah mendominasi 8 ronde sebelumnya. Di ronde ke-9 ini tak memberikan celah sedikit pun terhadap Choi, meskipun Choi yang berusaha untuk membalas serangan. Namun rupanya Daud Jordan membuat pukulan kombinasi yang membuat Choi sangat kerepotan di ronde ke-9, dan tensi pertandingan antara keduanya ini semakin tinggi, dan terdengar antusias penonton yang sangat histeris menyaksikan aksi keduanya di ronde ke-9 ini. Meskipun Daud Jordan berhadapan dengan petinju dengan segudang pengalaman yang lebih tinggi,
with the chin that this Namun guy has, Daud Chino I can see Jordan why he's never menunjukkan been down in aksinya the yang middle of begitu the luar knockout in his biasa, career, because he takes a one whale of a shot, and Jordan has 23 yang membuat knockouts of the 29 kita yang wins. menyaksikan So he has pertandingan plenty of pun power. sangat But this kid at 41 years of age tegang is in terrific physical shape, dan and he's terhibur done dengan fine. aksi He kedua loads up petarung the ini right di hand now. atas ring Catches tinju. Jordan with the uppercut. Jordan better get that head up when he's inside like that, because an uppercut could snap that chin and drop him down. And he's already been won by Phil Lawson. There it was, the big right hand was right there. Right hand right back by the Mongolian fighter. Choi continues to go head to head. Look at his head bouncing around. This could be dangerous around the eyes if those heads come together. I don't get it. Suan Pro, and I'm not being too theatrical, is defying physics. There was a right hand there that you'll see in the replay that stops a bull. Did you see that slip again? Yes, He I got did. caught his right foot Yes, I did. on the again on that paint. And in between the nice jabs and the nice combination of punches, Jordan has to take a right hand again by Suan Pro. Suan Pro is a dangerous fighter. In spite of the fact that Jordan is out in front in this fight, he's got to be careful of this guy, because this guy is an animal. And all due respect to fighters, that's a compliment. I'm talking about Suan Pro. Unbelievable courage, and I'd love to be able to fight like that at 41. You see him come with that uppercut, and remember I said that Jordan has got that head bent way over now, and it's very, very dangerous for him to be in that posture against this guy, because this guy can throw a real good uppercut. Jordan, by the way, has been hit a couple of times, and he takes a whale of a shot so far, too. This is a tough fight for him. It's a great title defense for him, because he's outboxing Suan Pro, but Choi is certainly pressuring him in every respect in this fight. He came to fight, he came to win the title, and Jordan just got clipped right at the bell. I think that Jordan won the round again because he landed more punches than Suan Pro, but it was a good round for Suan Pro. You know what? I can't split it. I'm almost at 10-10 on round 9. Yeah, it's a close, that's why these rounds are very, very close, and it can be a little bit different than what we have it at the end. Julian, how did you, Dan terlihat pada tayangan ulang aksi Daud Chino Jordan yang begitu luar biasa yang membuat Choi kerepotan di ronde ke-9 tersebut. Well, if we were scoring that round for toughness, I think we'd have to give it to Choi, but on boxing skills, I think that's another Daud round and down. I put down a 10-10 on that one because I think the judges might be split, but I certainly don't argue one bit with Julian on that. So the instructions, in fact, this is Daud's brother, the trainer. I had the pleasure of meeting his brother yesterday. Damianos, correct, Mundo. Ya, dan kembali lagi kita disuguhkan dengan aksi dari kedua petinju ini di ronde ke-10. Dari 12 ronde yang direncanakan, dan di ronde ke-10 ini Daud Chino Jordan yang mendominasi ronde-ronde sebelumnya kembali lagi tampil agresif. Pukulan kombinasi terus dilancarkan Daud Chino Jordan, menghantam wajah dan juga rusuk dari petinju tua asal Mongolia ini di ronde ke-10. Terlihat sangat jelas, meskipun bermain dengan jangkauan dekat maupun jauh, sama saja Choi Sevenpurev dihajar habis oleh Daud Chino Jordan. Dan meskipun Choi yang melakukan serangan balasan terhadap Daud Chino Jordan, namun rupanya Daud Chino Jordan berhasil menghindar dan mampu keluar dari tekanan balasan yang dilakukan oleh Choi Sevenpurev ini. I don't like it when Jordan sits in the ropes like this, because this kid is so dangerous. Although he was able to fight back on it. Get that head up there, Jordan. This guy's going to whack you again. Some of the momentum of that right hand that Choi throw. Here is Jordan inviting him in again. That's a bad idea. Slide down the ropes. Get out of there. Get yourself some punching room and jab, jab, jab against this guy. Keep him off you. Don't invite him in. Let a sleeping dog lie, and this guy doesn't do much sleeping. Now Dowd backs him back on the jab. Big, wicked right hand. Another right hand. Belies the power. That time Suan Pro has to go, but he marches off the ropes with left hand. Unbelievable. He just ate up Daud Jordan's power and came back. Oh, this guy, for so many times you said it, not to belabor the point, he could take a shot. Look at one thing, though. Jordan's eyes are beginning to close, so some of these left hooks and some of these right hands are getting through there.
Jordan could be in some problem, although we're late in the fight right now. We're well into this 10th round, and we got 11 and 12 championship time, but the eyes are a factor for both guys. No cuts, but they're both very, very puffy. This is a good round, I think, for the challenger. He's doing a nice job because Jordan is making the mistake of sitting on the ropes. He's trying to catch his breath a little bit. He's sucking some wind. He keeps saying, come in. But I want to tell you, Jordan, don't invite him in. Get off the ropes. Slide down the ropes. Don't allow him to come in on you. He blasts to the body. Just barely grazed him. Nice job slipping punches by Jordan. And he lands a hook. A right hand, a chopping right hand. Now Jordan comes back. And look at the wild shots. Look at this. The crowd is into it. The crowd is into it. Big shots, Colonel. Phil Austin separates them. We'll get the timepiece in a second. Jordan, a short right hand, and then comes underneath with a left rip. Another left rip from Dow Jordan, and another right hand from Dow Jordan on the bell. The bell ends round number 10. I think that's Suan Pro's round. I differ on that one. I thought Dow did enough to take the points, but I could well be wrong. Julian, how'd you score the fight? I'm going to have it, another different way. I think that round was even. A 10-10. And that might be how the judges have it. Terlihat pada tayangan ulang, aksi dari Daud Jordan yang membuat Choi Sevenpurev sangat kerepotan meskipun mendapatkan tekanan yang keras. Rupanya Choi Sevenpurev masih mampu bertahan hingga berakhirnya ronde ke-10 dari 12 ronde yang direncanakan tersebut. Like that I saw, heard, and the perspiration sprayed across the arena at the Marina Bay Sands. Well, it's championship time now at the Marina Bay Sands. Ya, dan pertandingan pun memasuki ronde ke-11 di mana duel dalam gelaran IBO, gelaran tinju dunia, di mana mempertemukan petinju Mongolia Choi Sevenpurev yang menantang jagoan Indonesia yang saat itu masih 25 tahun, Daud Chino Jordan, dalam gelaran tinju 12 ronde yang dijadwalkan ini. Dan rupanya di awal-awal ronde 11 ini Choi Sevenpurev langsung tampil agresif, di mana terlihat Daud Chino Jordan yang juga sudah terlihat cukup kelelahan, namun masih dengan aksi yang luar biasa. Dan terlihat Choi Sevenpurev yang melihat kelemahan dari Daud Jordan yang cukup kelelahan. Rupanya Choi memanfaatkan keadaan dan berusaha menyudutkan Daud Chino Jordan di sudut ring. Namun Daud Chino Jordan dengan cepat berhasil keluar dari tekanan. Dan terlihat keduanya langsung melakukan balasan pukulan, saling mengadu serangan di ronde 11 ini. Buat jalannya pertandingan sangat seru, di mana Daud Jordan yang kembali memiliki keadaan. Pukulan kombinasi dilancarkan, menghantam Choi Sevenpurev. Lagi-lagi Choi Sevenpurev menyudutkan Daud Jordan di sudut ring. Terlihat aksi yang cukup sempurna. Of Suan Pro. I know we've laboured the point. I don't mind. I just can't believe that someone could absorb that sort of punishment against Dow Jordan, who I believe will be one day perhaps an undisputed featherweight champion. Al Jordan backs off, and this kid's on the assault again. He blasts him upstairs, uppercut on the inside. You're allowed to disagree, by the way. No. I'm just so enthusiastic about the action I'm seeing in there. I didn't mean to disregard what you said, my pal. There's Jordan right back, jabbing. Right back with a left hook comes the Mongolian. This kid is some kind of tough as he seesaws back and forth. And every round has been like this. You see again that the Mongolian slips on the paint. He's had a lot of problems. Namun rupanya di ronde 11 ini Choi Sevenpurev tampil menggila, di mana dirinya berusaha untuk melakukan serangan balik, dan tekanan terus dilakukan Choi, berusaha untuk menyudutkan Daud Chino Jordan terus di sudut ring. Namun Daud Chino Jordan dengan
teknik yang begitu luar biasa, berhasil keluar dari tekanan. Dan bel pertanda berakhirnya ronde 11 lebih dulu dibunyikan, membuat Daud Jordan masih mampu bertahan di ronde 11 tersebut. Dan ini merupakan tayangan ulang di mana aksi dari kedua petarung, di mana Choi Sevenpurev yang meskipun mendapatkan angin segar di ronde 11 yang lebih mendominasi pertandingan, namun rupanya pukulan-pukulan telak dari Daud Jordan juga berhasil menyusur wajah dan juga Choi Sevenpurev di ronde 11 tersebut. Ya, dan sobat penggemar tinju dimanapun Anda berada, pada tayangan ulang duel mempertemukan Daud Jordan Indonesia berhadapan dengan Choi Sevenpurev Mongolia ini telah memasuki ronde terakhir, menjadi pemuncak ronde dalam gelaran tinju dunia kelas IBO, di mana Daud Jordan yang ditantang oleh Daud Jordan, pemilik sabuk IBO ini, ditantang oleh Choi Sevenpurev yang merupakan petinju tua asal Mongolia. Meskipun Daud Jordan di ronde 11 sempat kewalahan menerima gempuran bertubi-tubi dari Choi Sevenpurev, namun di penghujung ronde, di mana ronde 12 ini, rupanya Daud Jordan masih memberikan perlawanan yang cukup keras terhadap Choi Sevenpurev. Dan tak mau kalah, Choi Sevenpurev juga melakukan serangan terhadap Daud Jordan dan berusaha menyudutkan Daud Jordan di ronde terakhir ini. Dan sangat sengit aksi dari kedua petinju ini pada penghujung ronde. Meskipun sudah terlihat kelelahan, namun aksi keduanya ini membuat kita yang menyaksikan pertandingan pun sangat terhibur. Rupanya terlihat Daud Jordan yang sudah sangat kelelahan, dan Choi Sevenpurev meskipun umur yang terlampaui cukup jauh dari Daud Jordan, namun staminanya juga masih stabil. Pukulan kombinasi kembali dilakukan Daud Jordan, dan sangat seru di ronde terakhir ini. Kedua petinju saling membalas serangan dan pukulan keras di detik-detik terakhir ronde 12 ini. Suenpro right in front of him. He uses the forearm to push him off. He blasts downstairs. But I'll tell you this, the credit to Jordan, he's taken some pretty good shots in this fight too. His eyes are almost closed. Nobody's been down. Nobody's been shaken. There have been a couple of slips because of the canvas. Uppercut, chopping right hand. Back comes Choi. And he loads up a shot, and that time he slips again. Right away, Bill Austin says no, it's a slip. And again, he winds up so hard with his shots, he takes himself right off his feet. But he's missed so many punches thrown like that tonight. Now he's back up against the ropes. Only 10 seconds to go in this fight. And let's see how it winds down now. I think that you're going to have Jordan retain his championship. Daud Jordan kembali lagi berusaha untuk membalikan keadaan dan menyudutkan Choi Sevenpurev di detik terakhir ronde ke-12. Namun sayang, bel pertanda berakhirnya ronde 12 lebih dulu dibunyikan sebagai pertanda berakhirnya pertandingan. Kedua petinju tidak mampu untuk menjatuhkan atau menang dengan KO atau TKO. Meskipun Choi sempat terjatuh di ronde ke-7, namun dirinya masih bertahan hingga berakhirnya pertandingan di ronde ke-12 ini. I've got it exactly the same as you, Matt. 118-110. I gave 2 rounds to Choi in that fight, but really I don't think that wide scoreline
tells the story of the fight, because Choi put in an excellent effort against a boxer who had a lot more technical skills than him, but he made it interesting all the way through, and he deserves a lot of credit. Okay, final round action as the Colonel does his maths for us. And here he is on the ropes down, trying to suck up, I suppose, a little bit of oxygen, or trying to load up on that short right hand off the back foot. And there's the right hand that would have taken out 99.9% of featherweights in the world. But this man, the Mongolian based out of London, comes straight back. There's another slip on the logo. And the boys from Dragonfly Promotion, they are working overtime trying to alleviate any of the moisture, any of the slippery surface here at ringside. Well, Jimmy Lennon Jr. will go around and get up the scorecards. I eventually ended up scoring it 118 to 112. We'll see how it goes. Always anticipation, but I think that Jordan has comfortably defended his title for the first time here at the Marina Bay Sands in Singapore. Okay, Jimmy Lennon Jr. has the scores. Jimmy, give us the official particulars. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Bruce McTavish, scores about 117 to 111. Judge Steve Marshall sees it 119 to 110. And Judge Chai Chanon scores about 118 to 110. Dan berdasarkan perhitungan, Dauchino Jordan dinyatakan menang angka mutlak atas petinju dari Mongolia Choi Seven Purevini dalam perebutan gelar tinju dunia. Sekaligus Dauchino Jordan berhasil mempertahankan sabuk IBO miliknya.